Hello. Let's roll. It's been a while. Tagal. Ako na hindi nakapag-CS. Uy, ano ba? Unable to establish game server. Hi, Andre! Sino to? Si Jamie? Jamie? Let's roll. Ay, nakakamiss mag-CS. Kaya pala. Kaya pala. Ay! Okay, so bawal mag-window. Okay. Full screen window. Wait lang. But 60 Hz lang. Taas ng ping ko. Uy! Oops!
Premiere na tayo. Kalang saglit lang. What? Tama na yan. Ano ba to? Premiere na tayo. Let's go premiere. Anyways, kamusta guys? It's been a while. Okay. Sali tayo dito. Medyo goods din ko eh. Nakalaro ko to. Soon. Try natin mag-ano. Try natin yung Crossfire Legends. Kasi na-accept tayo as alpha tester. Five man ata. Ay, ayan. Oh, wala pa naman akong puto. Ano kaya rank ko, no? Min rating. Year rating. Tagal ng queuing. Tagal. Nasa 54 pesos lang ba yung flavor case?
Tagal? Abutin ata tayo ng tagal talaga.
nako. Parang gusto ko na lang ata mag-solo. Tagal, men. Kanina pa to. Hi, Raymond. Ang tagal. Ay, nako. Grabe, 699 days na, Raymond. Wow. Ang tagal na, pre. May anniversary badge ka na, oh. Hi, Isabel. 1,644. Oh my goodness. Grabe, road to 2K ba yan? Isabel. Wait, how to pronounce your name? Dianina? Dianina? Ayan, tama ba ako? Nako, kailangan mo humabol, Raymond. Tignan mo si Isabel, oh. 1,644. 1,644 yan, pre. Hi, BJ. Pwede. Ikaw magbubuhat. Sumali lang ako dito sana eh. Formal. Tapos pag meron kayong marinig na mga pusa, sorry guys. It's their mating time.
Ay, salamat. After 20 years. 20 years of waiting. No. I don't like this. Ano ba preferred map nyo? Ako, ano lang. Saya ko lang ng Inferno. Ayoko ng Inferno tsaka Anubis. I mean, goods naman yung Anubis. Kasi ano eh. Teamwork kasi. Dapat. Ah, Janina! That's why I'm hesitating to call you in your first name. Kasi hindi ko alam. Now I know. It's Janina. Janina. Unique name. D-Dust? Okay. Let's see. Hindi ba last I'm just queuing with random squad. So, let's see. Kaya ba nila ako, buhatin? Magpapabuhat lang tayo dito, guys. Wala na yung tutok natin dati. Expired na yun. Expiration date. Okay. There you go. Good luck. Good luck. 6 na lang kasi yung kailangan ko eh. Para ma-reveal yung Hello. Tinig mo, pake. premiere rate. Wala kang may kiyatalaan dyan. Sabi, ano daw? Balik daw? Ha? Ha? Hindi ka dinig, pre. Gago ka. Hindi nga. Ano ba sinasabi mo? Legit ba daw rinig? No, hindi ka dinig. Pinagtripan. Okay, main pake. Sagot na nga, gago. Hindi. Nice ko lang mic ko. Palas. Kaya fire lurking. Hindi ako. Legit eh. Baka B ah. Wala pang eh. Yes. Palas ka. Holding lang ako, wala pa yung map. Pangya! Kasi kung Dito na. Bina. Nice kill. Pigay yung ulo niya. Baka double fake. Baka fake na nag-fake, no? Baka yata yung sa main pake. Ayun, never mind. Hey! Galing. Agoy! Let's go! Aray ko. Aray. Okay na, pay to 50 pa siya eh. Laban na. Kaya nga eh. Tara. Sabay tayo lahat, tara. Kaya maganda. Laban lang. Pang ano mo nag-ipot siya pang up, kaya gaya talaga. Kaya bibili pa kayo Stream, bakit naman guys. niya? Ito, papitaan ka na paano mag-ibig ng M4 sa mid ah. O tabi ng kapangadi. Patay lahat yan, nakaiko yan eh. Oh, gago! Nangyari po eh. May M4 dito, oh. Sino gusto? Kala. Dasala. Palas. One palas. Flashing pa kayo, Under. Gusto yung M4! Wala! Grabe na. Pangin na mo. Next. M4? Baba? Sa taas lang. Ay, ba't di ko nakita eh. Puno ko sa pool. Grabe na yun. Aray ko. Rush mo yan. Flash check eh. Ay, bading tong puta. Rush. Di catwalk. Ay, tapos. Agoy! Aray ko. Aray ko, naiko. Naiko pa nga ni. Bakit naman nun? Ay. Ay. Ginawa ka ng pala, stepping stool. Gago. Hindi ako nakaalis agad. Sako one tap boy. Ito, one tap. Ito, gawin natin ito. Aray ko.
Teammate. Amen, One amen. Ako paninuwag. May mid. Isa lang tong eh, isa lang. Sa balas pala isa. Kaya ano. Balas pala. Tarik ko. Connector na. Ulo ka. Palace. Palace, Sa maninito? palace. Kaya nga eh. Parang Eto. ano lang. Point card lang. Grabe. Ooh. Simple na sana. Post tayo. First na? First ba? Wag na. Sige, Hindi, first lang. post lang. Tapos. Tapos, Zero sa kala tama eh. first. Pause pala, pause. Ay, Post by, post by. Tapos, Parang bye. pala kalaban. Oo nga eh. Diyan na. Swerte sila kasi first game ko pa, Char. Yung mga Post ba? common reasons, no? Ikaw tayo, atakay. Mga depensa yung sarili. Tingnan tayo. Paano ba digil ako? Paano dali? Nice. Nice. Hi! Naganda ng digil mo. Grabe. Thank you for the Parang ano lang, notification, guys. Kupas na your Oo nga pala Gunner sa eh. mga nanonood. Kaya nga eh. Kindly comment exclamation Hindi na notify ayos. kasi minsan nagka-bug kasi yung Pwede na to. Ang gagaling ng kalaban natin, si palo. Tessbok. Kaya nga eh. Paldo. Hindi ko na-notify pag nag-stream ako. Mismo ba naman eh? Mismo. Yeah, Bilis yan. first game. Mismo. Wait. Try ko po. Control. What? Uy! Walang BF pa, mid button. Sige. God. Nest lang ako. Kaya na mag-gago. Meron. Nice. Isa tayo. Mid to. Space ata. Uy, connect. Aray mo. ko! Di kita na-confidence yeah. mo ka. Aray. Oh, good. Ano, tao dito, jungle pa. Kumatamaan ulo? Ba't mo lang na-connect? Wait. Aray ko. Shit. Oh? Grabe. Na wonderful pa nga ni. Amazing. Amazing. Isn't it amazing? Ito mga to Kokansa. Ganda ng I'm smoke sa nest. cheater. Kaya, Ewan ko lang. lucky daw, lucky. At siyamba lang. Lucky. Tsamba lang. Lucky. Punta ka. No. Hopping. Grabe. Ano yun? I see No yung light. offer. Main? I see light. Hindi naman tayo yun. Ano ba yan? Ay, Ang titigas ng armor nila. Ay, Aljun. Itong na 70 ko. Grabe nang itong mga kalaban ko. Okay, pagbigyan. First Under game. palace na. First game na first Oh. game. 1 to 10. Love it. I love it! Tatatuan. Come on, let's hustle. Let's hustle. Ang one pa. Nice skill ko pa. Flash ko pala. Nice, nice. Wala na. Market smoke. Sa papal. Dead over. Nice one. Ikaw yun Akin na andang, baba ka na. Grabe na May top. palas na, may palas. Baba ka na pre, baba ka na sa ni. Kunin mo na yung barrel doon. Mga meron eh. Liw, nandito ako Ayun, may tanggal. palas. Flashing. Kung tangin mo meron, visit ka. Ay, under. Pushing nakabang. Apartment. Hindi. Sa tindahan. Kitchen. Lumusot lang. Tapos ganyan pre from under. From under. Ito lang. Ano sa Magkapat akin? sa siguro. Apat sa. Tangina mo naman. Window. Hindi pa nag-drop. Apartment. Nice. Gotcha! Ang galing mo doon. Chuchok ako dun ah. Sana all.
Walang iya. Easy kill na eh. Tatrap ako? Drop nga. Sige nga. Wala nga ni pera. Oo. Thank you, Drop buddy. nga ni. No. Niyo ba? Ang ano, bastos. No, yung M4 mo. Okay, okay lang. Oo. Ganun talaga mo. Wala may papag ka muna yan. Oh, wala nag-bid ah. Eh, may... Balik ka, balik ka. Tapos flash. Test yung palas. Test. Flash Push mo yung ano, push mo yung main. Flashing lane. Kunin ko baril, kunin ko baril. Flashing. Palas. Okay, nice steal, quick steal. Bago, bulag ako par. Meron dito. Asan dito? Ups. Leon, saan ka? Oh, ups daw. Ups dead. Oh, asan Leon, palit na? tayo, bakit? Dalawa ko. Walang Lagi ako na, Mark. Ay, mid ah. Bakat. Chair, low na ako. Share nga. Palas, Chair last. Share last. Buhani. Purple flashing ako. Pasok din ako. Bulag yan. Not gonna push. Share pa din ah. Plus sa chair pa Just din. gonna wait here. Wala kayo. Hulo ko. No! Gogo ni Maybe, swing lang. Tinamaan pa ako. Rimba mo. Badig naman nun. Still share ah. Good pa rin, sige. Nice, galing. Daling. Padrop nga ni. Thank you. Wala ba? To. Nagdamutan eh. Para sa kupal. Kupal nga ni. Baka mag-B-rush na. Pick up mid ah. Hi, Noel! Flashing mid. Flashing back. Mid na naman pa mid. Bigyan. Wala naman ako makita. Ups isa. Hindi pa na-headshot yun? Ups pa. Nandun yung bomb. Hello. Planting. Binay isa. Babet shot Careful, out. bench. Oh, shoot! Shoot! Binabal yan, balik. Smoke bitch yun. Smoke bitch yun. Nice. Sukod ako. Buhay pa nga ni. Gumal! Buhay pa nga ni. Stop. Nani? Sumuko na ako, pre. Wait. Putang yan dito, mama. Aray ko. Muntik pa. Hi, Mark! How are you, Babs? Ano bro, na ano pa sila? Tago pa. Clock pa naman yung op eh. Kaya nga. Lagi na ko palas. Sige na ko palas. Dami. Ano pala na? Nasmoke ko. Yan, di nakapasok. Puta, talas iba. Puto na push. Bubo nga, hindi. Tinan mo, Amy na ako palas. Tubakin pa. Dahil nakascope si Darling sa ano. Go. Tawag na. Uy, gago ka! Main one. Pushing na ah. Sorry. Deploying smoke shield. Oh my. Try smoke. Short? Is that short? Bina. Lower mid. Hey! One man. Short, isa. Oh, man. Market. Market. Left side. Ah, shoot. Saksakin. Just say Teka dyan. Good.
Keep Agoy! Wala yung smoke. Hindi, okay lang yan po, okay lang yan. At tayo nagkakamali. Madam Sabi ko Darling. sa'yo. Hindi lang. Ayan, galing. First step yun, pre. Basta ka First na, step sa pre. pagkakamali. Ayan, mag-improve ka. Tigil, kill. Malaman niya, nag-iipon ako. Stream, Noel. Good. Pa-share naman ng stream natin, guys. Thank you. Nangyari. Anong nangyari? Awit. Sak A ba tayo? Sak A? Sige, sige, taka. Tapos. Eh, papasukin natin. Tayo. Pasokin natin. Best smoke. Ano na, babato na Walang sila. smoke, B. Pipix Let ng them bala. Smoke ng B-shirt pati flash. Bigyan natin yun. Unahan na naman ako. Gulo ko! Ben? Utang. Armor ba? Aray ko. Yan. Aray ko. Yan, trend. Asya? Agod! Umagat pa. Aray ko. Aray ko. Oh my. Tip mo na yan, pakikoy. Aklas pa yan. Uy, simple. Oh, People. Jungle na. Nabol ka. okay, nasave niya yung op. Very nice. Kasi nga naman ito. Good. Job Ticket. well done. Job well done, kids. Ang hirap naman. Pa-drop nga ni. Benes ng mga to. Pa-drop. Pambon. May pambon ba dyan? Wala. Digil mo na. Digil. Nakuha na yung M4. Naba ko na yun. Patay. Uy, buy na gago. Force buy na iba oh. Hindi ba yun? Sige lang. Ay, mid pa nga. Ina. Ano baril mo? Tetris. Tetris ka. Sa Tetris na. Oh, Be clear na, darling. Sandwich mo. patay nga ni. Bounce ka. Jungle na pa, jungle. Jungle na. Swinging. Aray ko. Hi, Mark. Save ba? Save? Hindi, palag tayo. Lurk na ako. Sikot na ako. Palag kayo. Papatay. Jungle. Up HP at least. Malas Nice down. shot. Palas, jungle. palas. Sa sandwich. Hala. What? Under palas na. Oh. City, Nice city. try. Kaya. Kunin natin to. First buy kayo. Sige, first buy kayo. Thanks for the notify. Paso na eh. Mark, Oh, last round first buy. kamusta ka? Salamat sa Post buy. pagdalaw. Ito ako to eh. Okay. Si Lanzo kasi di naayos. Ay. Aray ko. Wala tayong kit. Ay. Hindi na kailangan kit pre. Ano tayo pre? Face clan. No kit. Ay, himin No pushing kit pa yan. drum. Tetris. Bulag yan. Oh, di ba? Bulag no? Palas. Sigar. Pantaping ko kayo. Uy! Oh my. Aray ko. Parang- Ito palas. Uy, time. Palas mo na. Ah! May off sa start. Station. Oo. Tumawal ba? Ba't tayo tumama? Stairs na isa. Stairs. Stairs. Dalawa Baba mo, sa Lu. bridge. Baba mo, dalawa. Uy, Patrici, 1v1. Parang default. Nag-cross ba? Hindi ata. Di. Matay yung close. Wow. Default nga. You're Default. following me for 923 days. Grabe naman. Nagitoan kayo. Umikot. Ayun Ayun eh. Patay na. Nababaliw na. Aray ko. Aray ko. Nababaliw. Nakikita niyo ba ako?
Oo, Hindi ikot makita na eh. Waller ata to. Hawin! Hindi ko nakita, pre. Para siyang waller. Alam niya yung ano. Alam niya, walang sabit yung iwas. Oo, walang. Hala pre, ano siguro to player? Siguro to ng ano, face clan. Tangina, 19 nakakampi niya. Ganyan lang. Pro siguro yan pre, pro. Boosting. Malapit. Tayo natin. Ko, ang daddy. Siya lang yung top frag eh. Pag napatay natin siya, wala nang ginagawa yung kalaban eh. Since 2022 pa? Wow! Thank you, Mark. Fun. Ka naman, you sure based na. One net. Kaya anday natin to. First. Kaya may daya talaga itong mga to. Nagpipick to. Ito. One. Yan lang. Ngayon Alam lang niyo ako ako. nakapag-live eh. Ding din short. Ay, lang pa. Wala, napatay ako ng short, gago. Short isa, short. Walang ba mo? Ding din ang short. Na yan. Tapos. Pillar siguro, pillar. Oh, pillar. Ayun, oh. Nice. Kaliw, wait, makaliw. Pero pa isa site, diba? Patay yata, patay. Yung Patay J. na. Patay Sige, plan mo. Ups. Ups. Apat siya. Patay tayo dyan. Nagback. Okay, ano mo? Naglalag siya. Putang ina Lanzo to. Aray ko. No. Aray ko! Life niya, Patay na, Wala mabubo pa. na. Aray ko! life niya. Grabe yung whip. Alay, Ano mo? Ano? wala ng bala. Okay Saksakin mo. na. Uy! Puta mo, buso mo. Tangoy, gag! Wala ka ng bala mo eh. Tangina. Sige ba? Sige tata. Ito. You're swiffing a lot, guys. Joker I ka can boy relate. ah. I can relate. Hindi ako maabot yung knife. Paano aabot ang layo dun, gago? Tanga ka ba? Uy, At smoke least niyo at start least mo you ako know ng that. jungle. Flashing out. Mount John. Yan, di kaya mo. Okay na yan. Tanga mo ha. Dali, next! Ako gaming. Gaming. Ang guloy kayo ha. Baka mag-ninja ha. Ako bahala sa'yo boy. Okay, we got this boys. Smoke nest. Ito na yan. Ito na yan. Momentum 4D5 na to. to ha. 4D5. Ano split di ba? Smoke ko ano? Nest. Sige, go. Sige. Kung ko yung cons, dadaan ako ng short. Smoke nyo lang na, smoke. Sige boy. Smoky wrist. Flashing, ha? Aray ko. Diretso B. Flashing short. Di ka dali. Big clear. Try, tatlo ah. Kaya apat. Doon siya. Bakit sa market. Target is sa market. Window, low na, very low. Pwede naman. Hayya. Power na. Nice, dead no? Think one market, sa smoke. Puta, malas naman. Bubo! Aray ko. Walk trip sa catwalk ang potek. B-short isa possible. Baka doors na. Close. Backside. Nice. Sige, short. AK yan. Pillar? Hindi ba Pameke nag-push? na yun. Save na yun. Save na yun. AK yan. Gawa ko si Ranjo, napatay ng ano, 5-7. Binigyan ko nga ng regalo eh. Diyan sa Catherine. Dahil nalayo pa ng Pasko, binigyan ng regalo. Dinonate ng ano eh, AK. Oo, tayo dati. Bahala. Gani. Sige, ulit. Tara, smoke ulit nest. Kaya to. Ito na yan. Comeback drill. Pre, padigil nga pre.
Kaya, tawag Ito, may digil ako. My God. Ganun, nagdidigil na naman yung tanga. Out nga ni. Tara. Connect. Connector ha. Charge. Una ba? Doping B-short. There. Hala ko. Connector. Mga best, don't die. Ang Facebook timing naman. Mali. Die ka na. One more connect. Kupal. Isang ko si Sam siya. Die na lang. Right. Aray! Right side. Wow. Right side. Right side nest, one unknown. Oo. Short game. Possible. Connect. Agoy! Basag. Digil ka. Hindi ka binigyan ng digil. Dapat kasi binibigyan yan. Hindi Hindi lalabas eh. Digil yan. Hindi lalabas yung digil. May off naman. Shock niya yung window pa. Wala akong paano. Ay, wala alam. Smoke Smoke a window, maybe. Smoke may window. We are Sige. not playing nice Akatin natin, today. akatin. That is today, right? Yung connect pre. Yung connect tayo malalaki di. Wala ko rush natin. B-short tahanan. Connect yan. Panigurado. Nest pa din ako. Short na. Short na Tuwan to big. lang sila, tuwan. Naka-off yung ano. Nest na ako. Dati room. Dahil lumakit. Dito ako. Some fire. Dati room. Bumaba. Nice one. Bina kayo guys. Bina. Big clear. Big left. Throwing smoke. Naka-off pa rin ha. Naka-off. Aray. Pa-off. Side na side. Kasi oh. Up! Up! Aray ko. Ang ina mo? No-scope pa? Pinakabat. Kabahan. Ano yan? Hindi ko napulot yung M4 niya, mid-depth. What's up, Derek? Wala si Soming Pike. Kanduara ko ninyo. Ikaw na. Paano ba ito? Wala tayong pera eh. Ikaw na. Hindi ko man. Iiko tayo. Wait lang. Rush ba to? Tara. Wag. Hindi pala. Digil ka. Natin patayin to nasa van. Pwede mo mag-flash. Connector ako. Nest right side daw na. Nandiyan. Wala magdadala ng bomb ha? Short. Pabalik na ng pillars. Pillars na yan. Yung isa nandito lang yan. Baba. Nakita ka ata. One connect. Dead offer ha. Dead offer, one connect. Nice. Diyan lang. Nice. Abuli tayo mag-B. Saan ako B? Ganda naman. Tayo nga ni... Hi, Boss JP. Wait, Ito tayo ha. We can do this. So, Planted short. Tag yung isa, tag. Isa pa, Mark. I get it. Pangit. Hindi ko siya kita. Diyan lang sa window. Trade kill kayo. Door na. One mark. Kaya, putang ina mo. With my short. Sorry. Problema nga ito. Problema nga ito. Wonderpet. Tulungan natin.
Set A na lang. Kaya natin na. Eh. Tingnan tayo. Sumako jungle. Stairs na lang. Bakit yung problema na ito? House jungle. Hold lang. Yung stairs. Smoke stairs ha, smoke stairs. Okay, smoke pa Ang aga na smoke mo boy. May smoke pala, ano yung main pa eh. Antay natin. Lalapit mo na ako. Lapit mo na ako. Ba't ka na? Default. Pwede na ako smoke jungle. Ano? Wait. Default. Flashing. Lamp flash, lamp flash. Ulo ko, naluluto. Teka. Balik. Ay, ayay ka tibe. Aray ko. What was that doing? Pantay, bakit? Close dito. Bilis yung ano? Flank. Wait lang, pipita sa simple. Close dyan namin close. Two flash. G-flash mo eh. Wala, bobo na. Fucking! Ah! Nice ba? Sabi Kaya mo naman- yan. Sabi may ramp eh, hindi ka nakikinig boy. Dito nakinig pa eh. Ayun na, na-stop it na. Rinig mo. Kaya mo yan. Close. Aray ko. Oh, win na po. Nice. Last day yata yun to, last day, promise. Panalo mo to, Kai. Parang tumatawag sa akin. Kala may molly. Site na. Yan! Aray ko po. Mystic niya, no? Ang cute. Nice. Nice money. Parang si Maybe lang eh. Pangalan mo, bading. Aray ko. Aray ko. Smoke ulit. Pangit na Gagawa eki ng- ni Maybe. Tangina, buisit ka, naggaling nga ako eh. Ng AK. Tangina, one man show yung gag. Good. Ayan, ito na. Pakita ko na ano. One Charlie short. Dalawa short. Flashing shirt man. Nice, darling. Hindi ah. One shot pillar to. Isa jungle. Isa Mga dyan. pinawa ka. Sa jungle. Oh, lagot! Oh. Pinantap ako. T-shirt ni sa Alan for from. Dead the vision. Okay, Si connect. Soming. Dead na. Connect ka, may tumalon. Connect. Bam. Hindi alam. Oh, dead. Nice, One more nice. thing. One more connect. Care. Kirby, Yeah, ah. nice. Okay, let's go plant. Possible, Mark. Dito pala. Rabbit. Saan yan? Rabbit? Ayan, rabbit holes. Ah, okay. Kala ko rabbit. Rabbit hole. Agul. Rabbit. Hole? Rabbit hole o rat? Wait. Baliw. Wrong hole. Wrong hole. Hole. Kupal. Smoke na sulit. Makalita Hindi ka. nila kaya meet pag walang up. Baka B. Hindi lang tayo ma-choke. Chokers tayo. Choking. Ano kasi 1 One. Low. Flash ako. connector lang. Smoke na yung market dito. One side na. Side na lang. Connector side. Connector side. Max side. Max side. Max side ha.
Nice. One connect kanina, one connect. Oh, you- Nice. Market, one market door. Throwing a Molotov. Dumijiggle pa yan, market door, Lou. Baka nasa smoke ha. Smoking. Nice one. Isa pang market. Market Narinig ko, na. narinig ko. Window. Window. 1 HP si Darling, ah. Sorry. Ah! Nice. Nice. What the fuck? Sa'yo, OP. Stressful. He's stressful. Gupal kasi di naayos. Ah, good. Padrop ako. Tumatap sa inyo. Ambot sa imo. Wala mo Dri, trapal. tira repeat. Smoke na. Okay. Smoke na, Nest. Oh, yung pick sana yun. Kill connect ha, kill connect. Parating na lang connect. Under pa sa... Under swing. Kon sa may kon. What the fuck? Wait. Ninong Molly yun? Mga mag-block sila, ha. May smoke pa kayo. Smoke nyo ngayon, kon. Smoking na. Uy, likod! Aray ko po, back. Sorry. Aray ko. Patay pa kita. Dalawang cons yan. Gogo. May nabaliw, kaya mo lang. Narinig ko. Nice. Ah, yan. Naramdam ko na eh. Naramdam ko na yung tigas. 35 sa si Tanga. Kaya pa to, Otis. Pero bira, tara. Isa lang yun eh. I mean, dalawa lang sila. Nagahang lagi. na naman ako, puta. Isang short, isang van. Laging ganun lang sila. Sinagagis lang ng Molly. Unahan ko ah. Amen. Ako na Amen. ako na mag-smoke sa Molly. Lagi yung bomb na iwan. Straight lang, Diretso no? ako Straight ban ha, lang. diretso ako ban. Leo, saan ka na? Yung bomb na iwan. Ako mag-smoke sa Molly. Nag-push lang mid. Market. Mid ka. May info na sila, wala tayo sa Market mid. lang. Clear B, market lang. Ala, diyan ka Tara na, Leo, Talaga tara na, ako. Leo. Trap mo yan, Dara. Dadaling ko sa Sige. Ang smoke sa market dito ah. Nasa arch, ha? Nasa arch. Huwag kayo papatay, huwag kayo papatay. Late ako. Pillar arches. Patay, upper. Short. Dalaga mo. Tangin na mong pick yun. Lag ng pick yun. Nakakagay. Ang lag ng pick na, pre. Aray ko. Nagdalag ako, ganun. Nag-stop na. Akin nagano. Ewan ko sa'yo. Oo, nagagi legit. Nagang busy. Aray ko. Ano ba yan? Malas. Malas pre. Uy. Ano kaya no? Minalas tayo par. Ano yan? Suya lang, hindi man kaduwa.
kaya yarn. Partly free. In a day. Okay lang yung mute. Thank you. Amazing. Knocks me right off of my feet. Grabe sad sa 1K. Likod. Okay, ra 3K, 3K. Aray ko. Ayoko pa nga ni. Pangani. Testing ko ang smoke ko. Bago wala akong alam na smoke ito pwede. Kaya ko magano, mag-wall cross. Oy! Oy! Wall smoke ko ano. Garage. Pwede na. Wait, can do this. Patak ko. Sabi nito guys eh. Aray ko. Putong ina mo. Grabe, batak naman. Parang familiar to see. Manisi pa nga nakalaban. Yun lang. Aray. Aray ko. Si Manis eh. Puta. Ano, ulit ako nakita ng pumeto. Talo kasi Falcons pre, kaya nag-premiere. Dito na nadurog na. Dito. Naglabas ng Ikaw ba galing. naman? Hindi makapasok sa major. Oo, Austin Major pa naman. Sino Nalaglag. makakabili ng mate? Sa doors tayo, doors. Quickie. Let's quickie tayo. Sige. Kas bigi. Ano break? Tas pa B? Mag-break ko. Hindi, A. Sige. Quickie A? Let's move. Oo. Quickie A or B? Mag-break. B daw, B. Kay break daw. Go. Bato. Sige, tingnan natin kung di ba lalagpas. Let's go. Tingnan natin di ba lalagpas. Tara. Lumali! Talon. Baka mamims tayo. Gago. Ito na ako. Taas! Hala! Flat na. Malag pa. Aray ko. Bakit mo, darling? Anong gagong yan? Muntik tayo mamin kanina. Di naman. Uy, ay, tayo na. Nice. Ay, shot. Grabe. Shot. Galing. Chamba pa. Dalawang ulo. Okay. Puto dapat natin pre. I-smoke natin yun. Tas pasok sa Ben. Sino ba yun? Sino ba yung nag-smoke mo? Mali yung smoke. Nabitawan ko, pre. Kaya pala magpas sa mini Ay na, ano yan? Dala na yung motion. Taglap. Kaya nga, dala lang pala na yung motion yan. Dala na pala na yun. Outside tayo, smoke ko garage. Tara. Ano pre, bombahin nyo yung mid. Ano ba yan? Outside. Toko, sige. Ano ba? Smoke na, garage. Ay, napupush na. Bilis kasi. Red. Ewan sa ano ah. Okay ko, grabe yun. Ha? Basta orange siya. Ano mo, nasutot pa ako. Orange ba? Ay, red Red. pala. Nice shot. Red. Ano ba yun? Uy. Bakit na? Likod. At ako sa baba pa. Ah!
Pangit na mapan to, ba dito pala napadpad? Maybe yan. Sige, pamili niyan. Puta, bariling kita kayop ka. Pili mo yan. Kasi play mo kami. Bili Ah, lagang boy. Sigo pa ako ha. Slow play to, slow play. Ano, magano tayo sa wall smoke. Tas secret. Pwede. Games mo ko. Tatapon mo dito, tatapon mo dito. Gago. Sana. Sana. Uy, wala ka. Bumasok na. Tok na. Bawi. Mo! 190 lang ako. Bilong isa. Isa rin. Papi 90 puta. Red. Pusi ka! Puta, balik. Nakakatakot ka. Horror. Market. Galing. Allah. Low FPS. Meron na rin. Yun Dapat yung ka daw shipon. po niya. Sure. Order. B-Ram. Inaw? All B-Ram to. Kasi Ito kita na yan. na. Magkakaroon kaya outside. Eto na. Ito yun eh. May nag-molly. Lagi Challenge merong agad. red. Straight. Let's outside ba yan? Outside? Oy, mauling yung red. Agad doon meron. Okay. Gago mag-inap Ano, tayo iwan pre. naman natin yan. Iwan natin. Ano yan, Raram Barbang? daw tayo. Gagana to. Gagana. Pagkagagana, susunog kami. Nag-molly. Flashing. Bulag. Oh, diba? Wala? Clear nga, clear. Lugod nyo ha. Na-smoke ko na single. Ikaw ay mag-flash. Smoke na single doon. Pwede na ba? Open plan to. Saan yan? Planted for, B. ramp. Planted for ramp. Trophy ata meron. One more deacon. May galing secret ha, merong Dumbledore? dead deacon. Merong galing secret. Isa pang deacon. Dead. Nice kill. Nice. Perfect. Tatago ka pa dyan, ha? Wala nag-def oh, tangina. Wala, kumpiyan to mga to, kumpiyan. Wala ka comeback. Ito ano comeback pa lang, 3-1 pa lang. Smooth og ilaw. Okay. Moses na. Israel, no? Tangina mo. Nananahimik yung Israel, eh. Tangina mo. Mayonnaise, eh. Ano yung pre, mayonnaise? Smoke mo outside? Smoke ko gana dyan. Oh, sorry. Garage mo. Aram pa rin ba tayo? Aram ba? Hindi tayo. Out. Nice Pa, hit. nagulat pa. Ay, isa pa. Meron pa. Shit. Tumabas sa smoke eh. Yan. Lock ka! Sabi naman mga Lock headshot ka! to. Think, double kill. Charles, di lumabas eh. Gago po. Wait lang pre. Baiter talaga yan, pre. Baiter yan. Patay ito. Labi na. Behind, likod. Di pumasok. Nice. Baka, ini? Patay natin head. Carminian Heaven. Carminian Heaven. Puta sa taas, sa taas. Puta. Nice shot. Unknown pre. Baka mini lang din. Then, Tingin ko side. aray. Nice! Heaven. Well played. Heaven? Heaven, Heaven. Sumunod sir. Gawin mo na. Nag-drop. Pakita mo off tip. Andyan sa'yo. Oo, nakaskip din. Hmm. Mabilis na lang kami ito. Ah! Stick eh. Ikaw ba naman yun? Ay! Grabe ba? You're good. Ay na si Pimple. Pimple is back. Pimple is back, boys. Ay, ko. Si Pimple yan, eh.
Paano ba yung op na yan, pre? Well, Paturo thank natin you, ano. my friend in crime. Si Pimple lang may alam yan. Good. Ag-aray ko. Ate tayo. Flashing. Kamuli kay Red. May red pare. Ayun na, minuli ko na. May red ah. Awit! Hindi ako makakyat! Nakita ko yung mga HG ah. Oh my Dead red. Grabe naman yan. May red pa ha, close. Oh, meron ba sa smoke? Close. Nice. Wait One more? lang. Clear sa likod Okay, clear. ah. One more. Oy, one tabak! more. Darling. Baba. Nice kill. Nice one. Set tayo. Labi, Preview, last guy. Labi. Nice. Nag-push Good shot, na good ng shot. Grabe, dalawang red yun. Good shots. Good shot. Alam, pause mo na. Pause by. Pwede to. Last round, boys, bye. Ayan, ano, mga classic. Ayun, dami spray ng gago. Dami yan. Kita pa yan. Dami nga. Boss mo ako, Leo. Awit talaga! Naku, naka... Guard, guard, Eh, ano, guard. Naka-off yata. Labi. Flashing nga pa, flashing. Hello, likod. Wait lang ha, dyan, Leo. Sour rice. Tangina mo! Timing pick, pre. Ito pa. Nice one. Upal na MP9. Timing pick sa akin. Pabato ako. Point blank sa akin. One more. SMG. Pa. Pero nasa outside. Gago, 81 no. 81 yung... Lagi sila nagpo-push, met. Lagi sila mag-push. O, ramp na lang ulit. O, ano. Pwede. Ramp na lang ulit. Na, papasukin ko yung ano, yung door. Sige, Ano? huwag na bambay na. Okay, bye tayo. Tag na yun. Pipick ko yung ano. A ba yun? Yung dulo? A ng A. Hindi, ramp to B, ramp to B. Sige, wait lang. Wait lang. Bakit? Don't block me. Pasukin ko itong single top. Nagpupush yan lagi. Hoy, benta ko! Tanga, devil guy, dali. Nice! Heaven. Hold. 7. Nice plan. Let's go. Hold na lang. Devil. Heaven, Ano ba, say? Hindi sila nag... Gagi say kayo Meron nag-plan. akong smoke. Hindi ko naman. Heaven mini guys. Squeaky! Uy, dalawa. Ang inam. Heaven isa. Oh, I got you, my friend! Nagtapa kayo. Nag-plant na daw. Nasabi kami ni devil guy. Sino Ay, nakakakit sa akin? May umakit sa akin kanina. Side. Ako. Ay, ikaw yan. Umakit ako, pre. Gulat ako sa mini. Buti napatay ko yun, no? Gago, bigla lumabas. Ang ina. Ayun. Yeah, yung dalawa bumaba. Ang bilis eh. Sabi ko, mag-ramp, bigla nag-A. Bigla bumaba ng B. Flashing ako. Plant agad eh. Wala na tagal. Ayun, ababat. Tara, clear. Panto na to. Hot, nice one. Secrets. Flashing, pre. Joke lang. Ako, hindi kita dito. Last kay ano, sa baba mo, darling. Yan dyan, oh. Yan dyan. Tawag dyan. Mini. Mini. Mga Mini yan, boy. Dito mini. Outside na yan dyan. Mini yan, ha? ito, yung tinalo na ni darling, yung baba niya. Anong tawag Mini dyan? nga. Mini, boy. Mali Mini pa nga yan, ni. lalaki niyan. Mini nga ni. Agoy. Mini nga ni. B-ramp lang eh. Yung birap, B-ramp, tanga pa. secret, Squeaky. Nakanayp yung dalawa eh, gago. Ay, follow. Wait, ba't walang
ano, Ito. Zanote. Thank you, Paulo, for the follow. Saan papunta? Tara. Thanks na ko. Correct time na natin sa atin. Tara. Susunod si Oo, Gago. baka alerts ko, guys. Sorry. Day ko guys. Molotov out. Baba namin, baba namin. Punta ko si Chris. Dito namin. Baba. Punta ako. May window. Dito sa double doors, nandyan sa purple. Tama lang yan. Okay na. Plat. Ay! Okay na. Sa... Dito ka naman. Nice try, boys. We can do this. Diyos ko, ba't hindi gumagana? Gumagana Control. alerts ko. Oo, control New room na. learnings. Okay, we learn something. Learn something new. Nakakailang nyo na ako, hindi ko para alam tawag. Tara, nuke masterclass muna tayo. Tara. Ano tayo ulit? Lobby? Okay, Tatap ka mga ready. wala. Not this time, brother. Yay! Close ah. Now. Pumasok. Wait lang. Likod. Gagong likuran ako. Yoga pa nga, don't make sound ka. Ang dami niyang kalaban. Kaliwat ka. Don't make sounds, ha? Yeah, don't make sound ba? Gapang mo na. I go Gapang biya. ba? Planted for single door. Wait lang. Now na, nasa vent, taas lang. Tayo nag-vent drop, ha? Vent drop. Vent trap. Vent drop. Ayun, ha? Vent. Nice shot. Vent Shot. na, Nice vent. one. Ayun. Planted ka sa akin ah. Saya. Pinaka tumalon. Para ni... Dito. Ramp. Natilis ka pa, ano. Okay, ganito si ano eh. Si Karigan. Squeaky. Nasa iyo, ano, Down some fire. Ganito si Karigan. Mga type. Yung ina mo ka, panay ka kasi kun. Kwento na kwento. Wait! Sorry. Akin yun. Ito pa lang kit oh. Sayang. Yung damage mo nasa bunga nga kasi. Yun lang. Amazing. Hello. Wala. Silang dalawa. Sira Ah, ata computer alerts siya ko, pa sa guys. dalawa? Sorry. Hindi ko alam. May ano daw siya eh. Best friend niya yata yun eh. Tari brown out siguro. Tingnan ko nga. Wala online pala. Safe pa, safe. Naka-online. Oo, naka-online na. You haven't seen Uy. Hindi pa tapos. Wala. Gijo ba? Napikon. Tagal? He's got Time out. haven't seen my Mga 5 seconds. Uy, bilis ah. Lagi dalawa lang.
Tatlo lang kasi tayo eh. Dalawa lang. Anong call na yan? Saan ba yung panglima na? Mukhang mauubos sa oras na natin ah. Hello everyone. Time check, it's 11:03 in the evening. 47 minutes na lang, guys. I mean, 46 minutes. Six, 56. Call? Nice. Nangyari to. Ang tagal. Restart ata yun. Basta yata yun, di ba? O, play ball na to, play ball. Outside tayo, outside. Kunin yung... Dalawa? Yeah. Sakit ng mate, buisit. Wow! Tagtag ko pa tayo. Ang lalim yung hulugan. Ang lalim. Please said yes. Let's make this Reyes race. Brown out daw eh. Brown out, sabi na eh. Nako. Nag-com shop yata itong mga to. Surrender mo natin. Surrender ba natin to? Man. Sige. Never enough dun, never enough. Putang ina mo. Go, go, go. Malas. Outside, outside. Planting, planting. Pass. Wait, likod ko na. Aray ko. Brown out kayo dalawa. Planting. Malas naman. Binagyo yata sila. Sige ba? Saan ba yung mga yun? Ayaw. Tiga ano yun eh. Nakalimutan ko saan. Tiga saan. Bad trip. Patagalin kayo natin pre para minus 1k sila. Ano? Red isa. Red, sige. Kahit na patagalin. Patagalin.
Time to move. Ayaw pa nga ni. Kaya ko ito mga ito ah. Outside, outside. Throwing smoke. Bomb drop. Side. One side tsaka sa outside. Taas. Laying down smoke. Diyan ba? Isa. Sige lang. Nice kill. Nas dito. Sa nest ba? Or heaven? Ano? Iba na heaven. Nasa heaven? So yan. Akit sa hagdanan. Dito Sa pa. baba niya, nasa baba niya. Wala dyan side. Sa baba. Sa baba niya. Nasa heaven pala. Kaya mo siya. Dyan din pupunta yun sa site na yan. Oo. Naka-scout lang to, no? Scout. Biyan natin mag-save. Huh? Oh no! What? Eh, mo kita ko sa site. Ang ina mo. Grabe Wala naman kang pera. yun. 1k lang yun. Yung ano natin last round. Sayang yung off. Oh, plus 1k lang. Oh, Pa-opo. sige ako pala ito. Hit. Gago, brown out tayo dalawa. Hindi na nakakabalik. Okay, ano na tayo? Isang heaven, isang ace, isang Sige, sige, sige. pinaw. Laying down smoke. Throwing a grenade. Tigpak sila ng squeaky. Andiyan yan sa'yo, andiyan yan sa'yo. Isa lang outside. Pais yata sila. Setting. Okay. Hot na hot. Hot pa rin. Ano yun? Wait. May need pala. Ano yung timing ng mga... So, hindi niya ako nakita nag-spam lang sa door. Wow. Butas yung door. Gago. The fuck? Swerte naman ah. Ay. Sakit sa mata. Awit. Let's move. Smoke. Sa amo no, silo. Silo. Wow. Shoot! Shoot! Ayan. Ulap tayo. Base. Gago naman bumaril itong mga to, diretso. Low na isa. Shit. Okay. What the fuck? Sabi niya. No. Okay. Kasi nga na ano, di ba squeaky, hindi nabuksan yun. Tapos nandun ako sa gilid. Binaril ako agad. Sabi siya eh, awit yan. Hindi pala yung chamba, pre. Alam nga. The fuck, 3v5 na lang. Questionable Let's go, let's pala. go. Tingnan ko sa ano, replay na ito. Questionable yun eh.
Hindi ako na-delay. Itong Tapos pre, na rin ako doon. itong pre. Laying down smoke. Kasi grabe yung swerte na. Throwing smoke. Tumatakbo yung ano, side. Side isa, side isa. A side. Gago, bumabaril agad oh. Yan. Throwing flashbang. Oh, give me my nades. Hop ka, di ba? Ito po. Right now, let's go. Smoke. Throwing smoke. Grenade. Side, side, side. Flashbang. Bomb has been planted. Flashbang. Throwing a grenade. Rob! Ay, sorry ako ta. Ay, yeah. You're a teammate sa banda match. Whether you're Madalas. No. Okay na. Mawa 1k yan sila. Oo, minus 1k na yun sila. Okay na. Okay, tapusin natin. Sige tala. Pag-usa sa kanila yan. Oo, parusa nila yan. Tapos ano kasapin ko, pre, comeback na sana yung pre. Wala ka eh, ganun din ko. Incendiary out. Minus 1k. Yak. Ano silo lobby sila. Tumatalon no. Tapos po. Eh. Kainis. Muna. Puta di ma-defuse boy. Shit! Nakaisip ko yun, no? Tatlo lang tayo. Yung plant pala, di pala sa site mismo, yung ano sa dulo. Sa site ako ano eh, nag-ii. Pag-atras ko nag-tap, sa likod pala. May kit ka nun, tapos Oo, edge plant pala yun, edge plant. Movement. Movement. Fire in the hole. Incendiary. Outside din na madami. Side na outside. yun, sa ano, papuntang heaven. Diretso oh, gago talaga. GG na ako, boy. Thank you. Sige, press, sige. GG's. GG. Baka basta, sayang. Hirap. GG's po. Sige, GG's. Wait. Ano ba yan? Talo na naman! 2 games! Anyways. GG's din ako dito, guys. Thank you.